വണക്കം ഇത്രയും തമിഴ് അറിയാവൂ കേട്ടോ. കമ്പം ബോർഡർ അല്ലേ, മലയാളം തിരിയും, മലയാളം അറിയോ? കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് ധനമന്ത്രി ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. 142 അടി. ശരിക്കും കേരളവും തമിഴ്നാടും യോജിച്ച് തീർക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതിലൊന്നും ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. എന്തിനാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ കടുത്ത തീരുമാനം തമിഴ്നാട് എടുക്കുന്നത്? മുല്ലപ്പെരിയാറ് அப்படிங்கிறது வெறுமனே வாட்டர் அல்ல. அதை தாண்டி தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் 5 ஜில்லாவோட வாழ்க்கை. அங்க வேற தண்ணி இல்ல, குடிவெள்ளம் இல்ல, கர்ஷகருக்கு வெள்ளம் இல்ல. இந்த முல்லைப்பெரியாறு மாத்திரம் இல்லைன்னா 1 கோடி பேரோட குடிவெள்ளம் இல்ல 5 ஜில்லாயில. அதான் பிரச்சனை. பின்ன 10 லட்சம் கர்ஷகருக்கு வாழ்க்கை இல்ல, ஜீவிதம் இல்ல. அதான் பிரச்சனை. 1979ல முல்லைப்பெரியாறு டேமோட லெவல், வாட்டர் லெவலை 152ல இருந்து 136 குறைச்சாச்சு. அது குறைச்ச ஒரு நாளையில ராமநாதபுரம் ஜில்லாவில் கிருஷி இல்லாம போயாச்சு. ഈ രാമനാഥപുരത്ത് ഇപ്പം കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, കുടിവെള്ളം ഉണ്ട്. മുല്ലപ്പെരിയാർ தான் அதுக்கு ஆதாரம். தேனியிலும் திண்டுக்கல்லும், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் 5 ஜில்லாவோட குடிவெள்ளம், கர்ஷகருக்கான வெள்ளம் எல்லாம் இந்த முல்லைப்பெரியார் தான். அப்போ இந்த 1 கோடி பேரோட லைஃப் இந்த முல்லைப்பெரியாறு டேம் எங்களுக்கு. அப்போ நாங்க என்ன சொல்லுது, നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താ? അപ്പം അതായത് ഒരു പുതിയ ഡാം കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളവും നിങ്ങളുടെ ജലസേചനത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം വരുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുവോ? அது எங்களுக்கு குழப்பம் இல்லை. ஆனா 1979ல நம்முடைய அச்சுத மேனன் கேரள சிஎம், தமிழ்நாடு சிஎம் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் 2 பேரும் போட்டுக்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் என்னன்னா, 2 பேரும் சொல்றாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்ல 10 வருஷத்துக்குள்ள 10 கொல்லத்துக்குள்ள ഈ ഡാം മെയിൻ്റെനൻസ് பண்ணிட்டு திரும்ப 152 கண்டினியூ பண்ணலாம். அதான் அக்ரிமெண்ட். ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.